मौसा मत डाकिली कि मु डाकिली कौन पाई हाँ सेटा मु जानी भी नहीं सेटा मो फुनंदा तोते बताई देबो फुल मोबाइल ए मौसा शीघ्र शीघ्र कहब तेने केते काम अछि एटी कोन काम अछि मो भरंदा को पतारु ना सेनापति बाबू ओहा तो कौन काम थिला मोर अरे मोहिनी हाँ तुम पाखरे मोर गोटे बहुत बड़ काम अछि मोहिनी बहुत बड़ काम हां हेले की काम कि सेनापति बाबू मुझे मारू बुझी पारुनी बुझी पारु न ना ताहले मन दिया देली सुनलो ठीक अछि सेनापति बाबू अरे भरंदा मामो देरी करी तू आइबी नहीं मामू आउ मु देरी करिबिनी फटाफट ठीक अछि मामू का करिला परे मु से कथा आगरे प्रकाश करूछि मामू प्रकाश करी दे मोहिनी हाँ सेनापति ताहले मन दिया देली सुनलो ठीक अछि सुनलो मोहिनी सुनलो मोहिनी आज जहा घटिला सुनलो मोहिनी सुनलो मोहिनी आज जहा घटिला आमे तुआ करिबा गो चक्रांत लीला ए मोहिनी ई सेनापति बाबू आज ठारू गो मोहिनी भाग्य बदली गला आज ठारू गो मोहिनी भाग्य बदली गला मोहिनी आज तोर भाग्य बदलिलो कोई दे रे फटाफट कोई दे कहूच मामू मोहिनी हाँ सेनापति बाबू मजा आते चंदनगढ़ को जाई हे बुलो रानी आनंद को कहेबू बुलता बोली मोहिनी चंदनगढ़ को जाई हे बुलो रानी आनंद को कहेबू बुलता बोली मिथ्या वचन सबू हे बालो लीला आज ठारू हे मोहिनी आज ठारू को मोहिनी भाग्य बदली गला आज ठारू को मोहिनी भाग्य बदली गला आज ठारू को मोहिनी भाग्य बदली गला हे मोहिनी आज तोरी भाग्य बदली गला पुराने हेबो सेनापति बाबू मुझे मारू बुझी पारुनी मो भाग्य केमिति बदलिबो बुझी पार नै ताले आउ थोर कहूची सुन लो राजा को कहे बुझाई वचन पिता करिबे राजा ताले गोजन हे भगवान ए मोहिनी ओ सता कहूछिलो राजा को पाख को जाई वचन पिता करिबे राजा ताले गोजन मिथ्या वचन लो कहेबू मिथ्या वचन लो कहेबू सबू हे बालो लीला आदि ठारू को मोहिनी हे मोहिनी हाँ आदि ठारू को मोहिनी भाग्य बदली
हे मोहिनी हाँ सेनापति बाबू भल से मन दिया देई सुनिल तो हाँ शुणिली हेले ना सेनापति बाबू हाँ मु से काम करि पारिबिनी काहे मोहिनी से काम तो करबा को पड़िबो लो देखନ୍ତୁ सेनापति बाबू मु से काम करि पारिबिनी मते क्षमा कर दियंतु मु मो घर को चली जाउची मोहिनी मामो से मोरी कथारे अभाग्य होची ताको टिके बुझाओ अरे बकुली मौसा मो फणंजा कथा मानिने रे ना मौसा ना मु से काम करि पारिबिनी तू तो गोटिए चंपागढ़ वीरसेनंकर घरर गोटे चाकरा सेति पई तो कहउची मौसा ସେଇଟାରେ ତୁ ବାସନ ମାଜୁଥିଲୁ ଏଥର ତୁ ବାସନ ଫାସନ ମାଜିବୁ ନାହିଁ ଶୀତ ଚନ୍ଦନଗଡ଼ ଯାଇ ଆନନ୍ଦ ପାଖରେ ରାଜଜେବାଲୁ ତାର ଉପରେ ପରିଚୟ ଦେଇ ସେଇଠି ରାଜରାଣୀ ହେବୁ ना 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 मते सही राजवास दरकार नहीं मौसा देखो तुमको हाथ जोड़ची मु चली जाउची मु से काम करि पारिबिनी बाबा अरे आउ तुम बड़ा बुझाई दियो এইটা হচ্ছে তিন জনଙ୍କର কথা ତୁ ଯଦି ରାଜି ନ ହବୁ ମୋ ଘରକୁ ତତେ ଶେଷ ए मौसा देखंतु मु से काम करि पारिबिनी तुम भणा जाण करिबिनी मु जमार बुझी पारिबिनी देख मु जाउची मो घर को এই দেখুছু তো আজি পর্যন্ত মোরি বাক্যকু কিয়ে বি অবাধ্য করিনি বর্তমান তু যদি মো কথারে ওলাই যিবু তাহলে মু তোতে ସବୁদিন পাই কড় করিবি বুঝি পারুছ তো ना सेनापति बाबू ना मते मारंतिनी तुम्हें जहाँ कहब ना मु से काम करिबी हेले ना मते मारंतिनी মামো ମରଞ୍ଜା এইটি বাটকু আসিলা ଆରେ ଚୁପରା ତୋ କଥାରେ ଗୋଟେ ଚୁମ୍ବକ ଅଛି ତୁ ଯଦି ଯାହାକୁ କହିଦେବୁ ସେ ତୋ କଥାରେ ରାଜି ଆଉ हेले सेनापति बाबू किए जाने गले मु कौन करिबी কোন করিব हाँ আরে সবু মু সব প্ল্যান কইবি হেলে হ মামো যেতে নতার অলঙ্কার ଅଛି সঞ্চারি ওই দেখ মামো সবু অলঙ্কার মু তাকু দেই দেবি হেলে এই মোহিনীর কথা শুনি মতে বহুত খুশি লাগলা মামো আচ্ছা বহুত খুশি পুরা মতে ବି ପୁରା ଘାଣ୍ଟି ଦେ মোহিনীর পানি শুনি সেনাপতি গুণামণি মোহিনীর পানি শুনি সেনাপতি গুণামণি অলঙ্কার মান সেন তার আনি সে বীর সজায় পুনি সে বীর সজায় পুনি মোহিনীর বাণী শুনি সেনাপতি গুণামণি বস্ত্র অলঙ্কার মান সেন তারাণী হ্যালো মোহিনী তো বহুত খুশি লাগলো সই সুন্দরী সে
ଶୁଣେ ଶୁଣେ ସେନାପତି ଗୁଣ ବସ୍ତ୍ର ଅଳଙ୍କାର ମାନ ତେଲ ତାର ହ୍ୟାଲୋ ଏ ମୋହିନୀ ହଁ ସେନାପତି ବାବୁ। ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ଯାଉছিল। হ্যালো মোহিনী ହଁ ସେନାପତି ବାବୁ। তুমি খালি রাজকুমারী পরে দেখা যাউছলো ସତରେ ସେନାପତି ବାବୁ। কହୁছিলো ଜମୁ এই রূপরে তোমাকে দেখিলে কিহে বি তোমাকে চিনি পারিবেনি। ସତରେ ସେନାପତି ବାବୁ। সত কହୁছি মোহিনী। হেলে মোহিনী ହଁ তুমি এ কাম করি পারিব তো? ନିଶ୍ଚୟ ସେନାପତି ବାବୁ। ମନା କରି ତୁ କାହିଁକି କାମ କାମ ସେ ତ ନିଶ୍ଚୟ କରିବ ସେଇ କାମ। ହଁ ସେନାପତି ବାବୁ ମଉସା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି। କାହିଁକି ନା ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ମୋହିନୀ। ମୋ ଚାଳରେ ଥରେ ଫସିଲେ ନା ଜମାରୁ ମୁକ୍ତି ପାରିବେନି। মামো ମନୋଜ মুকে এই স্ত্রী লোক গুড়াକୁ বিশ্বাস নাই মামো। কালে কেবে কহি দেব? ନା 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 ମୁଁ ଜମାରୁ କହିବିନି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ କହିଦେଲି କାଳେ ବୋଧେ ମୋତେ ମାରିଦେବି। ସେଥିପାଇଁ ଜମାରୁ ସେଇ କଥାକୁ ମୁଁ କହିବିନି। ଆରେ ମନୋଜ মামো ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ରେ ହାତକୁ ହାତ ମିଶାଇ କରେ। সেটা তো কହୁছি মামো আমি তিন জন মিশে শপথ করিবা। ହାତକୁ ହାତ ମିଶାଅ। ଶପଥ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। হ্যাঁ ଆରେ ମୋ ଉପରେ କ'ଣ ଏତିକି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ? নাইলো মতে এই নারী প্রতি বিশ্বাস নাই। ଠିକ ଅଛି ବାବା ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ମୁଁ ଶପଥ ନେଉଛି। ଏବେ ବିଶ୍ୱାସ ଲାଗିଲା ତ? এবে মতে পুরা পুরি বিশ্বাস হেলা। ହେଲେ ନା ସେନାପତି ବାବୁ। হ্যাঁ ସେ ଯୁବକଟା କୋଉଠି ଅଛି? ସେ ଚନ୍ଦନଗଡ଼ରେ ନା? ଆରେ ଓ ମନୋଜକୁ କହିବୁନି ମୋତେ ଯାହା କହିବୁ ମୁଁ ଶୁଣିବି। ଓହୋ ମଉସା ତାହେଲେ ତୁମେ କହୁନ। ଆରେ ହୁଁ ଚନ୍ଦନଗଡ଼କୁ ଯାଇ ଯୁବରାଜାନନ୍ଦକୁ କହିବୁ କ'ଣ? ଆପଣ ତୀର୍ଥ ଦର୍ଶନ ଯାଉଥିଲେ ପ୍ରଭାବସୁର ମୋତେ ବଳତ୍କାର ସମୟ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଆସି ମୋତେ ଉଦାରି ଆଉ ତୁମ ଗଳାରେ ମୁଁ ହସି ହସି ବରର ମାଲା ଦେଲି ଆଉ ତୁମକୁ ତୀର୍ଥ ଦର୍ଶନ ଗଲ। ଠିକ ଅଛି ବାବା ଠିକ ଅଛି। ବାସ୍ ସେମିତି କହିବୁ ତାକୁ ଯାଇ ବୁଝିଲ। ଠିକ ଅଛି ମଉସା। মোহিনী ହଁ ସେନାପତି বাবু ବାବୁ। যাহা কইলে সেইটা হি তো করিবাকু পড়িব। ଠିକ ଅଛି ସେନାପତି। ସେଇଟା ତୁମ ବାହାଦୁର କ୍ଷୀର। ଆରେ ସତରେ। ମନୋଜା, মামো ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ତିନି ଜଣଙ୍କର କଥା। ହଁ কହୁছ মামো କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି ମଉସା। ଯଦି କିଏ ଜାଣିଦେବ ଜମାରୁ ଜାଣିବନି। ବରବାଦ। বর্তমান এবে তোমাকে বিদেয় দিয়া ଠିକ যাଉଛି। ଅଛି ଠିକ ଅଛି ସେନାପତି ବାବୁ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସୁଛି। ঠিক আছে ଯିବ କାହିଁକି ସାଙ୍ଗରେ ତ ଯିବ ଆଉ। ଠିକ ଅଛି ମଉସା। ତାହେଲେ ଚାଲ। ଟିକେ কাম ଅଛି ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବାକୁ ଦେବା। ଠିକ ଅଛି।